बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरी आपसे गुज़ारिश है, इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुनें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया और उनको अबूल बशर यानी सारे इंसानों के बाप कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं। इन्हीं के लिए इंसान को आदमी कहा जाता है। जब कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात एक मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम को बनाया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया, जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फ़रिश्तों को बनाया और जिब्रील को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाई। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से, जिनों को आग से और इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिनों को आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन वहाँ फसाद किया, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भेजा, जिन्होंने जिनों को ज़मीन से दूर कर दिया। इन जिनों में अज़ाज़ील भी था, जो अल्लाह ताला का इबादत गुज़ार बंदा था, तो फ़रिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर, घमंड और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह से कहा कि आप क्यों इंसान को बनाना चाहते हैं, जबकि हम तो मौजूद हैं, जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिनों की तरह ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें क्यों बता रहे हैं कि अल्लाह को पता था। बेशक मैं बताने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। क्यों उन्होंने कहा, तू उसे नायब बताएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत नंबर 29-30। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई, तो फ़रिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरीके की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फ़रिश्ते उसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैरों से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। एक बार इब्लीस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। ये थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह को उतनी मिट्टी निकाल कर मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो इस शैतानी थूक से किसी मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। ये कुत्ता आदमी से मानूस है, क्योंकि मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, और गंदा इसलिए कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथों से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। रूहुल बयान जिल्द 1 सफ़ा 68। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई तो सूख कर ठोकरों ठीकरी की तरह आवाज़ करने लगी, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूं, तुम सब सजदा करना। ये सजदा ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फ़रिश्तों और जिनों से ज़्यादा है। जब रूह फूकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, तो फ़रिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ही के लिए हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहमका रब्बुकुल, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए।
اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہوں نے بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انسان جلد باز ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا جنہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی، تو وہ بہت عبادت گزار تھا، اس لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور تھا اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز سے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آدم اور مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر اس کے آگے سے پیچھے، دائیں سے بائیں اور آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ آپ اتنی اکثریت کو یعنی زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسان کو گناہوں کو اس کے لیے خوبصورت بتا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھ اور ان سب کو جہنم کی میں بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، اس کے وعدے کی جگہ جنت ہوگی، لیکن میرے مخلص بندے تیرے زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا گیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت 31 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح سے نام سکھائے اور تمام کاموں میں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جیتنے کا انسان پیدا ہونے والے ہیں۔ سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا، آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف اللہ کی عبادت کرنے کا وعدہ کیا، اس سے وعدۂ اصلیت کہا جاتا ہے۔ تبھی عالم ارواح میں سب کی روحین موجود ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ سب بھی سلامت رہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے، انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ اب دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا، تم کون؟ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جانا
कहा जाना है, जाओ जो खाना है खाओ, बस अक दरख्त पेड़ का फल खाने के मना किया, अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा, फिर उनके दिल में शैतान का वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। अभी फल खाना ही शुरू किया था कि उन्हें जन्नती लिबास उतर गया। वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढकने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? उन्होंने कहा, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम, क्या मैंने तुझसे इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुझे खबरदार नहीं किया था? क्या शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज़ करने लगे, ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फज़्ल व करम से हमें माफ़ न फरमाया तो हम रहम न फरमाया तो हम खसारा नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। सूरह उल एराफ आयत 23 में है। अल्लाह ताला ने जो सब के दिलों में हाल जानता है, वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की भी कैफियत को अच्छी तरह जानता था, लेकिन अल्लाह ताला को दुनिया को आबाद रखना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और फिर बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद और हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दाह में उतारा गया और अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने उन्हें कालिमात सिखाए जिनको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ किया और अरफात के मैदान में वो मिले। फिर दुनिया शुरू हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने और उनके बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।